Bonjour. Alors, dans le cadre de la nouvelle stratégie, la formation à distance, aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la différence entre mixette et enregistreur. Alors, donc, au niveau de la prise de son, on a dit toujours que il faut faire la prise quand on dit en 0 dB. Allah yakhlikum, ردوا معايا البال, très important, qu'on a toujours, on a dit ça pas mal de fois, toujours on parle de ça, il faut faire la différence entre un pic-mètre et 8 mètres. Alors, 8 mètres et le pic-mètre, ce sont pas des unités de mesure de points bien spécifiques, mais ce sont des unités de mesure de volume. C'est-à-dire que le volume de son وتنميزوري يعني كناخد un volume يعني كناخد واحد المدة زمنية laps de temps de son وكنميزوري. Donc on a dit que le 8 mètres c'est un volume de son اللي كيتخاد اللي باش كنوصل من الزيرو le son en 300 millisecondes, c'est-à-dire le volume de 300 millisecondes, وباش نرجع للزيرو c'est-à-dire باش نخوي le volume اللي خديت nécessite 300 millisecondes. Mais pour le pic mètre non. باش نشارجي je prends 500 millisecondes. وباش نخوي خاصني 1 seconde 500. Donc le pic-mètre en général, comme ils ont dit les ouvrages, etc., c'est un élément de mesure de son numérique. Parce qu'en général, DBFS. On a déjà parlé de ça. Donc en restant 8 mètres. Pourquoi en général on dit le 8 mètres, on doit être en 0 dB? Voilà. Normalement, normalement, au niveau de la prise de sang, au niveau de prise de sang, désolé, je vais chercher le pente. Au niveau de prise de sang, j'aurai dans une de trois situations. Alors, la situation numéro 1, c'est celle-là. Donc, en tous les cas, j'aurai trois situations. Alors, numéro 1, donc, voilà. V. Marche pas. Donc, la situation numéro 1, c'est celle-là. Donc, ça, c'est la situation numéro 1. Ça, c'est 2. Et ça, c'est 3. Donc là, c'est le niveau de 0 dB. Ça, c'est le niveau de 0 dB. Alors ça, c'est le 0 dB. Donc, le niveau de prise, c'est qu'on est. Voilà. On appelle le 0 dB. Alors, voilà. Alors ça, on a dit, c'est le niveau de 0 dB. Donc, pour le niveau de signal, soit j'aurai un signal comme ça, pardon, c'est pas ça, j'ai dit le pinceau, donc je vais essayer de travailler avec le pinceau. Soit j'aurai un signal comme ça, donc c'est-à-dire un signal correct, il joue au niveau de 0 dB. Alors, il joue au niveau de 0 dB, donc ça c'est le 0 dB. Là où est le niveau dialogue. D'accord. Soit j'aurai dans un signal qui
hyper faible, alors là, quand on a dit le vide n'existe pas, donc ici va être remplir par le bruit du câblage. هذا هو l'enregistrement اللي on dit que comme quand on parle avec quelqu'un au téléphone on l'entend trop profond وكنقولوا له راه كنسمعوك بحال كتهضر من شي قاع كبير. Et troisième situation اللي ممكن نطيح فيها هي هذه، هو انني كنجيب un signal qui dépasse le 0 dB à fond. Ici je parle de la saturation. Donc alors ici je parle, j'aurai dans la saturation. Donc ça c'est le niveau du signal correct. D'accord? Ça c'est le signal faible, trop faible d'ailleurs, et ça c'est le signal saturé. Donc la différence entre les trois, comment on peut avoir les situations. D'ailleurs le signal qui génie le micro, comme on a dit, c'est un signal trop faible. C'est pour ça qu'ils ont inventé entrée spéciale qui s'appelle entrée mic. C'est entrée préamplifiée, c'est-à-dire qu'elle préamplifie le son قبل ما كتدخلو. وعندي entrée line bien sûr اللي كندير فيها اي حاجه جايه من غير ميكرو. دونك ملي كنجي ندير ميكرو خصني ندخلو توجور في l'entrée mic. وملي كنجي نستعمل j'utilise mixette, c'est mixette plus le filtrage plus هذا كتعطيني un 0 dB correct. إلا شديت مايك وهادو جي دي و je l'ai dit toujours, ce sont les erreurs fatales. إلا شديت ميكرو ودرتو في entrée line, j'aurai un signal hyper faible. وإلا شديت un signal جايني من غير ميكرو ودخلتو في entrée ميكرو غيعطيني هاد la situation de saturation. وهادو quand on dit sont les erreurs fatales. هاد les erreurs, écoute, en qualité broadcasting ما كيتصلحوش. دونك بلا ما تبقى تصدع مع راسك. دونك لو رول دو ميكسيت هو انها كتشد لو سون كتفلتري plusieurs entrées plusieurs destinations et le plus important كتعطيني un 0 dB correct. Donc l'exemple de mixette اللي غنشوف معكم اللي كنا déjà vu, donc c'est la Sony DMX P01. Donc هذه mixette déjà هضرنا عليها. Malheureusement c'était le temps de faire le TP, mais الله يكتب مكاتب الخير ان شاء الله ونرجعوا نكملوا خدمتنا. Donc هذه mixette avec 4 entrées. 4 entrées, c'est-à-dire il me permet d'insérer d'ailleurs les différentes machines. Donc à travers les différentes machines, comme on dit, comme on vit ici, c'est soit كناخد فيهم الا لاين مايك ولا مايك بلس 48 فولت, c'est-à-dire les micros statiques, les kits alimentant 48 volts. On a dit ce micro fantôme. Pourquoi on l'appelle l'alimentation fantôme? Parce que c'est une alimentation اللي كنصيفطها مع le câble sonore ou le câble sonore le micro كيرجع ليا le son. Alors dès que l'alimentation, la charge électrique اللي كنصيفط, je peux plus le détecter فين مشات. Il y a bien sûr il est créé le champ magnétique de jeton, mais je peux pas le détecter réellement. Alors c'est pour ça on l'appelle le fantôme. Donc ندير بعد les entrées. Donc ça c'est chaque entrée il a un potentiomètre de calcul. D'accord? L'objectif c'est نبقى au niveau ديالي en 0 dB. D'accord? Ou bien sûr le nombre de sons. هذه mixette sans enregistreur, hein? Donc هذه mixette et fait le travail ديال traitement ديال le son, le mixage, pas plus, ما كتسجلوش. Alors ici عندي فيها les sorties, عندي sorties, donc les 4 entrées qui te mélangent en 2 sorties, sont sorties stéréo, soit analogue. Donc ça c'est le niveau de sortie en analogue. D'accord? La sensibilité, truc là on va essayer de le voir après. D'ailleurs déjà je finis العام اللي فات mais غنعاودو ان شاء الله. Et ça c'est entrée iOS, c'est iOS EBU comme on dit, c'est l'entrée, c'est
l'interface numérique spéciale du son. Alors AES كتعني Audio Engineering System. EBI c'est European Broadcasting Union. C'est l'union c'est l'organisme de broadcasting de l'Union européenne, c'est-à-dire هو اللي كيحدد لنا les normes. Plus عندي la OutCC aussi numérique, donc ça le cascade il a بغيت ندير هادي هنا جو في لو شوا واش ديجيتال ولا كاسكاد. سي درت كاسكاد هادي غتولي باش كنركب دو ماشين كيخدموا مع بعضياتهم، دونك نوغا با بيزوان. مي اون ديجيتال كيبقى لي هاد السورتي سميتها سورتي اللي هي اس بي ديف. الوغ الاس بي ديف كوم كون ديجا في سي اس بي ديف Sony Philips Digital Interface. La différence entre l'AES et l'SPDIF, d'ailleurs la SPDIF ils ont dit toujours le domaine, c'est l'interface numérique du pauvre. Donc l'AES c'est une connectivité symétrique 3 points et l'autre c'est une connectivité asymétrique 2 points, c'est-à-dire ما نقدرش ندير فيها un câble qui dépasse les 4 mètres. Donc c'est connexion RCA et là c'est XLR. Donc ça c'est référence très importante. Donc avec la vidéo غادي نخلي لكم le manuel d'utilisation d'elle, d'accord, ou bien sûr le manuel d'utilisation. La prochaine vidéo on va essayer de faire la communication là en détail بكل point ديالها بكل هذا و comment ça se passe. وخصنا نتعلموا حاجه وحده هو ان لا ميتريزينا ميكسات وحده on peut maîtriser كلشي. donc ça c'est le même principe. هاد الميكسات هادي d'ailleurs c'est numérique. donc شنو كدير كتنوميريزي كندخل le son كتنوميريزي وكترافاي بيه qualité numérique. Donc il offre plusieurs opportunités, les trucs qu'on va essayer de voir. On va essayer de voir après, Inch'Allah. Donc avec la vidéo, le manuel d'utilisation. Allah yarda alaykoum, essayez انكم غير تقراو. On revient avec le point. Donc هادي le point l'oula. Alors quand on parle d'enregistreur, genre Zoom par exemple, Zoom H6. Zoom non, Zoom H6, voilà, c'est deux os. Donc Zoom H6 c'est le truc qu'on a déjà, donc c'est le mixeur qui a fait l'école. Donc le truc on a c'est enregistreur. Donc on a dit toujours l'enregistreur, écoute, quand je parle toujours de qualité broadcasting. C'est pas qualité diffusable au web, voilà, non, qualité broadcasting, c'est-à-dire qualité cinéma et qualité diffusable en TV. Donc c'est un enregistreur. هذا خافي les niveaux de traitement. هذا ما كيديرش travail de mixage, ما كيتريتيش le son. هذا c'est un enregistreur. Alors la meilleure solution هي quand on combine les deux. احسن حاجه كندير شنو كندير؟ كنشد هذا لاباري كنتريتي لو سون مع الزوم فيها غير الزوم فيها غير الاسبيديف. alors comme on a dit الزوم فيها غير الاسبيديف. دونك كنخرج احسن سوليسيون باش نخدم هو ان بما ان هاد لاباري كتنوميريزي ندير الطرافاي ديالي نوميريك وكنخرجو اون ستيريو كنخرجو فيا. دونك هذا لونطري كنخرجو فيا هادي اس بي ديف وكنجي للزوم. دونك الزوم كنستعملها جيست اوطون كونجسترور حتى سوني ما فيهاش لونجسترور. دونك الزوم كنستعملها اوطون كونجسترور. وفيكو هاد الزوم هي غنشوفو بان فيها اونطري وحده نيميريك line out. هي فيها entrée quand on a déjà travaillé بها. هي فيها entrée وحده numérique donc en SPDIF. c'est pas iOS. mais par contre l'autre qu'on a aussi à l'école c'est la Tascam. par contre la Tascam هادي فيها des interfaces quand on dirait نشوفو في la présentation de produit. la Tascam فيها voilà غادي نلقاو فيها des entrées numérique iOS, c'est-à-dire entrée vraiment professionnelle. Donc le jack, le PCM, donc les entrées. Donc je vois un autre truc qui atteint des fiches techniques. Donc au lieu de préparer une page mobile, j'aimerais bien faire la recherche comme ça.
نتعلموا نديروا هاد لا ريشيرش بهاد لا مانيير كامله. دونك غادي ندير المارانت بروفيسيونال بي ان دي. دونك je vais aller ici et je vais mettre fiche. Avec le travail comme ça, faire de recherche toujours, je كنولي عندي واحد لو سيستيم، هو انني من بعد تنولي كنعرف لي سيت اللي غنقلب فيهم مباشره. بحال دابا مثلا اوديو فيزيون هي راهي اللي داخل فيها دابا هنايا نورد، هي هادي نورمالمون راه كتعطيني، مي اون جينيرال سي بيرمون كوميرسيال. داكوغ. الوغ اكسي رابيد اون فا فوار فيش تكنيك. دونك نحاولوا نقراو وليو عاد نبقاو وغادي نطيحوا بان كاينين دي زوتر اللي كيعطيوني الفيش تكنيك مباشره. دونك ريبونس دونتري سيميتريك اكس ال ار ميكرو اي لاين ainsi que sortie asymétrique et d'entrée. Jacques pour la première fait appel. Bon هادي ديجا هي اللي كانوا مالوروزمون الدراري خسروا لنا العام اللي فات. جيسبر انهم يصايبوها لينا. داكوغ. دونك فيها MK2 je crois qu'on a. Alors فيها oui c'est celle-là et voilà c'est MK2. alors هذه فيها entrée XLR professionnelle. donc l'entrée XLR professionnelle. donc ما عطينيش هنا الفيش remplir le fiche technique. non ما كاينش. donc هذه الام كا 2 هي اللي فيها انتري. دونك ام كا 2 فوالا. دونك هاد الام كا 2 قلنا هادي فيها انتري بروفيسيونيل. دونك انا نجي نحاول نجيب لكم الفيش تكنيك ديال انا صيفط لكم معها اوسي، نصيفط لكم معها اوسي المانيوال ديوتيليزاسيون باش نشوفوا هاد لي فيش تكنيك ديالها دونتري. دونك هادي فيها دي زونتري اي او اس. دونك فهاد لونتري اي او اس elle me permet d'insérer le son directement via un fiche XLR et comme ça ما كنبقاش نطيح في لا بروبليماتيك ديال نيميريزي. اي هذا حيت كوم كون دي توجور الفري بروبليم اللي تنطيحوا فيه. Donc le vrai problème اللي تنطيحوا فيه non ne pas enregistrer. le vrai problème اللي كنطيحوا فيه هو انه ملي كندوز avec entre un son analogique et un son numérique شنو كيطرى ليا نورمالمون كندوز فوالا. الوغ لا شنو كيكون عندي هنا في هذه الحاله هذه شنو كيولي عندي هنا كيكون عندي سكون ابل كنطيح باردون كنطيح في هذا لو سيستيم. ملي كنجي اونتر هذا كيكون عندي واحد لو شونجمون الوغ اونتر ليليمون سونور الاول اي ليليمون سونور الثاني. دونك شنو كيولي عندي هنايا كومون دي كيولي عندي لا دونك كتبها شويه كبيره سكون ابل سي ان. c'est-à-dire باش ندوز من هنايا لهنايا كندوز دونك ça le son analogique d'accord ça le son numérique. donc هذا لا سي ان سي convertisseur analogique numérique. donc هنا كتضيع واحد لا qualité de 10%. ça reste dans le cadre de la tolérance. mais le problème هو ان ملي كنيميريزي لو son ونعاود نردو analogique شنو كندير كندوز autrefois فين كندوز في autre élément اللي سميتو سي باردون كنولي دايز فلا سي ان ا convertisseur numérique analogique. il faut faire ça à chaque fois que numériser on ردو analogique numériser كتبقى تدي عليه لا كاليتي. alors professionnellement parlant il faut numériser مره واحده. دونك لو ميلونج حنا اللي كنخدموا به وليس هو انني ميتريزات لاباري وفي الاخر نخرج السورتي نيميريك ديالي وندخلها via un enregistreur numérique. je l'envoie vers un enregistreur numérique via interface numérique.
دونك ما كنعاودش الانالوج نيميريزي. عرفتي ملي كندوزها هنا نيميريك لهادي سوا الزوم سوا المارانز، شتي كاع هادو ما كنبقاش نخدم بهم، هادو ديال الريغلاج اكسيتيرا. لان ملي كندير انترفاس نيميريك، لاحظوا معايا واحد القضيه هنا، ملي كنبغي نخرج بانترفاس انالوجيك، هادي سي لونطري فوالا، كيعطيني لي لا سونسيبيليتي بلس 4 موان دونك لا سونسيبيليتي صافي غير باش غيخرج لان كرتو انالوجيك. مي ان فوا كنخرج بالنيميريك، شوف ملي كنولي خارج بالنيميريك راه لو سون اللي تتخيط اللي كاين هنا بحال هزيتيه بكلي يو اس بي وحطيتيه. الوغ جيسبر نستافدوا من هذا، و غنحاولوا يكون مع هادو ان شاء الله يكون معاهم لي مانيوال، نحاولوا نقراوهم ولكن ملاحظات نهضروا عليهم. فوالا لي بون جورني.